Jina la Bwana libarikiwe, mpendwa mtazamaji wa channel yetu pendwa ya Yosh Testimony TV. Ni wakati mwingine ambao Mungu ametupa. Tumekuwa na muda kidogo ambao hatujawa pamoja, lakini tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya kuwa pamoja siku ya leo. Ninaamini mafundisho haya yameendelea kuwa baraka kwenye maisha yako kupitia kipindi hiki cha Wakati na Roho Mtakatifu na vipindi vingine ambavyo vimekuwa vikiendelea mahali hapa. Ni maombi yangu kwamba siku ya leo pia maisha yako yaweze kuguswa na hili neno ambalo tunakwenda kuliachilia. Tutakwenda kujifunza somo linaitwa Je, Mungu yuko kimya kwenye nyakati ngumu? Tutakwenda kujifunza somo linaitwa Je, Mungu yupo kimya kwenye nyakati ngumu? Biblia kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa 1. Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Kwa kifupi ni kwamba neno la Mungu linatuonyesha kwamba maisha yetu ambayo tumekuwa tukiyaishi yana vipindi. Kuna wakati tunakuwa tunaishi katika vipindi vizuri, lakini kuna wakati tunakuwa tunaishi kwenye vipindi ambavyo sio vizuri sana. Kuna wakati tunakuwa tunaishi katika vipindi ambavyo vinatupa furaha na amani nyingi, lakini kuna wakati tunakuwa tunaishi kwenye vipindi na nyakati ambazo zinatupa machozi na huzuni. Lakini katika kila kipindi tunatakiwa tujiulize maswali. Je, kwenye hivyo vipindi Mungu yuko pamoja na sisi? Sasa ni rahisi sana kumuona Mungu yuko pamoja na wewe unapopita kwenye vipindi vizuri. Ni rahisi sana kuona kwamba Mungu yuko upande wako unapopita kwenye vipindi vya kufurahi, vipindi vya amani, vipindi vya mafanikio, vipindi vizuri. Ni rahisi sana kuona kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini kuna wakati maisha yanatuonyesha, na neno la Mungu linatuonyesha kwamba kuna wakati, kuna majira ambayo yanakuwa ya kupungukiwa. Kuna majira ambayo yanakuwa ya machozi. Kuna majira ambayo yanakuwa sio majira ambayo yanatufurahisha sana. Sasa je, swali la kujiuliza ni kwamba je, hata katika haya majira bado Mungu yuko pamoja na sisi? Je, katika haya majira bado Mungu anazungumza? Hili ndio swali ambalo mimi natamani nilijibu kwako, kwa sababu ninaamini kabisa kuna wakati ambapo unapita kwenye majira fulani ambayo ukiwa kwenye yale majira unaona kabisa kwenye haya majira Mungu ameniacha. Unaona kwenye haya majira mbona kama Mungu hayuko upande wangu tena. Unaona kwenye haya majira mbona kama vitu haviendi kama vile ambavyo nilitamani viende. Lakini niko hapa kukukumbusha, Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na kila wakati kuna kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kuomboleza na kuna wakati wa kucheza. Kuna majira ambayo yanaweza yakatokea kwako yakawa ni ya kulia, lakini hiyo haimaanishi kwamba Mungu yuko mbali na wewe au Mungu hayuko pamoja na wewe. Na hili alikutokea tu kwako. Hii ilitokea hata kwa Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wafilipi ile sura ya 4 mstari kuanzia wa 11. Hapa ndipo ambapo watu wengi huwa wanausema tu mstari wa 13, lakini hii habari imeanzia juu kuanzia mstari wa 11. Anasema, si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. Anasema najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Anasema kwenye mstari wa 13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mtume Paulo anatuonyesha kwamba kuna vipindi vya kushiba, lakini kuna vipindi vya kukaa na njaa. Anaonyesha kwamba kuna vipindi vya kuwa na utele, lakini kuna vipindi ambavyo wakati mwingine kunakuwa na kupungukiwa. Anaonyesha kwamba kuna vipindi vya kufanikiwa, lakini kuna vipindi ambavyo kunakuwa na vipindi vya kutokufanikiwa. Sasa ni rahisi sana watu wa Mungu na watoto wa Mungu kumuona Mungu na kuthibitisha wema wa Mungu na kuthibitisha uaminifu wa Mungu pale ambapo mambo yanakuwa yameendea sawa. Sasa what if
kama mambo yanakuwa yako tofauti na vile ambavyo sisi tulitamani yawe. Nipo hapa kukutia moyo ya kwamba kwenye kila majira Mungu anakuwa yupo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yeye ni Mungu ambaye yupo kila mahali, na ni Mungu ambaye tutakapomwitia wakati wowote ule pale Mungu yupo. Mungu haangalii majira. Mimi na wewe ndo tunaangalia majira. Kuna majira tukiangalia tunaona kupitia haya majira basi Mungu yuko sana upande wetu, lakini kuna majira tukiangalia tunaona pia Mungu hayuko pamoja na sisi. Lakini niko hapa kukuhakikishia Mungu ameahidi kuwa pamoja na sisi hata kwenye nyakati ambazo ni ngumu. Kitabu cha Isaya sura 43 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Yesu anatuonyesha kwamba kuna majira ambayo mtu anaweza akapita kwenye maji mengi, majira yenye changamoto, majira yenye majaribu, majira yenye vikwazo, majira yale ambayo kila mtu akikuona anakuonea huruma, na kama ni mtesi wako anakucheka. Lakini niko hapa kukuhakikishia Mungu anasema hata tukipita katika hayo maji mengi atakuwa pamoja na sisi. Na anasema hata tukipita katika mito haitatugharikisha. Anasema hata tukienda kwenye moto hatutateketea, wala mwali wa moto hautatuunguza. Kwa hiyo ninachotamani nikiweke hapa kwako ni kwamba pamoja na changamoto, pamoja na magumu unayopitia, Mungu ameahidi kuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo usikate tamaa, kwa usijisikie vibaya. Kwa hiyo usije ukamwacha Mungu kwa sababu ya kipindi kigumu ambacho unakipitia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameahidi kuwa pamoja na wewe. Inawezekana kweli umeingia kwenye moto. Sio kwamba Mungu atakuzuia usiingie kwenye moto. Mungu atakuruhusu uingie kwenye moto, lakini hata uruhusu ule moto kuteketeze. Ndivyo ambavyo ilikuwa kwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Tunaona kwamba ilipitishwa sheria fulani ambayo ile sheria ilikuwa ni kwamba kila mtu anapaswa kuabudu, anapaswa kusujudu kwa sanamu fulani ambayo ilikuwa imetengenezwa. Lakini wale watu wakagoma kusujudu, na sheria ilikuwa inasema kwamba wale ambao hawatasujudu itabidi watupwe kwenye tanuri wakalo moto. Tunaona kabisa kwamba Mungu angeweza kuwazuilia wasiingie kwenye ule moto, lakini Mungu aliwaruhusu waingie kwenye ule moto, lakini aliwatetea na kuwasaidia ule moto usiwateketeze. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakuruhusu uingie kwenye changamoto, sio kwa sababu hawezi kukuzuia usiende kwenye changamoto, lakini ni kwa sababu Mungu anataka kujivulea utukufu kupitia ile changamoto. Tunaona wale watu ambao walipewa kazi ya kuwatupa Shadraka, Meshaki na Abednego, wale watu waliteketea kwa vile ambavyo moto ulikuwa mkali. Lakini mfalme alipoenda kuchungulia akawaona Shadraka, Meshaki na Abednego wakiwa na mtu mwingine. Maana yake ni Bwana alienda kukaa pamoja nao ili ule mwali usiwateketeze wala kuwaunguza. Ndivyo ambavyo ipo kwako kwa wakati mwingine. Mungu anaruhusu mabaya, Mungu anaruhusu changamoto mbalimbali zije kwako kwa sababu tu ya kwanza ameamini kwamba wewe unaiweza hiyo changamoto na unaweza ukastahimili kwenye hiyo changamoto. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 ule mstari wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Kumbe Mungu anayaruhusu majaribu ikiwa ni kawaida ya wanadamu. Neno kawaida linamaanisha kwamba ni jambo ambalo lipo. Mwanadamu unapoishi duniani, kuna nyakati zingine ambazo zinakuwa za majaribu, kuna nyakati zingine zinakuwa za kusikitisha, kuna nyakati zingine zinakuwa za kuhuzunisha. Ni kawaida kwa mwanadamu kupita kwenye nyakati za namna hiyo hapo. Kwa hiyo unapojiona upo kwenye wakati kama huo, usijione kwamba uko peke yako. Unapojiona upo kwenye majira kama hayo, usione kwamba wewe ndio mtu pekee ambaye unapita kwenye hayo majira. Wako wengi ambao walipita kwenye hayo majira, na Mungu aliwatetea, na Mungu aliwapigania, na Mungu aliwashindia. Kama Mungu aliwashindia wale, kama Mungu aliwatetea watu wengine, anaweza akakutetea na wewe, kwa sababu yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jaribu alikuwapata isipokuwa ni ya kawaida ya wanadamu, lakini nina habari njema. Mungu hataruhusu ujaribiwe kupita imani yako. Kwa hiyo chochote kigumu ambacho Mungu amekiruhusu kwenye maisha yako ni kwa sababu amejua unaweza ukakihendo. Ni kwa sababu amejua ni kwamba kiko ndani ya uwezo wako. Ni kwa sababu amejua ya kwamba hutamwangusha kupitia hicho. Kwa hiyo niko hapa kukutia moyo, bila kujali changamoto unayoipitia, bila kujali magumu unayoyapitia. Wewe mshukuru Mungu kupitia hayo, na ategemea kwamba haya magumu ninayoyapitia ni ya kitambo tu. Kuna muda nitatoka hapa, na nitakapotoka hapa Mungu atakuwa amepata utukufu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameliruhusu hili, ameamini ya kwamba ninaliweza. Mungu hawezi kukuletea jaribu ambalo litakuangusha. Mungu hawezi kukuletea jaribu ambalo litakufanya umkosee. Mungu anakuletea analiruhusu jaribu lije kwako ambalo analiona ya kwamba unaweza ukalishinda. Mungu kwa sababu ni mwaminifu anasema hata acha mjaribiwe kupita mwezavyo. Jambo la pili, kuna wakati Mungu anatupitisha kwenye majaribu kwa sababu anataka kujivuna kupitia sisi. Kuna wakati Mungu anatupitisha kwenye majaribu kwa sababu anataka kujivunia sisi. Kwa hiyo unapokaa kwenye yale majaribu bila kumkosea Mungu, you make God proud. Unamfanya Mungu ajivunie wewe. Unamfanya Mungu ajifurahie wewe. Unamfanya Mungu aone nina mtoto wangu somewhere ambaye pamoja na changamoto, pamoja na magumu, pamoja na shida ambazo zipo, bado ananipenda na ameweza kushinda ili jaribu, na ameweza kuvuka ili jaribu. Duniani kuna mitihani. Hata kwenye shule kuna mitihani. Unapovuka mtihani huu, unakuwa qualified kuingia kwenye darasa lingine. Hata kwenye swala la imani kuna viwango. Ndio maana Biblia inasema hivi. Kuna mahali Yesu alikuwa anawaambia watu, anasema sijawahi kuona mtu mwenye imani kubwa kama hii hapa. Kama kuna imani kubwa, maana yake kuna imani ndogo. Imani inapimika. Ndio maana anasema hata ukiwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, lile neno kiasi inaonyesha imani na kipimo. Kwa kuna wakati Mungu anaipima imani yetu. Anapima vile tunavyompenda. Kwa sababu hatumpendi Mungu kwa sababu ya mema tu. Hatumpendi Mungu kwa sababu ya vitu vizuri tu. Tunampenda Mungu kwa sababu ni Mungu. Unajua, tumefika kwenye kipindi ambacho watu wanaamini kwamba Mungu yuko upande wao kwa sababu amewapa vitu. Na ndio maana sio ajabu unasikia mtu anasema namshukuru sana Mungu. Of course, sio kwa ubaya, lakini kuna wakati mtu anaona kwamba Mungu yuko upande wake sana kwa sababu amepata gari. Mungu yuko upande wake sana kwa sababu amepata nyumba. Mungu yuko upande wake sana kwa sababu amefaulu masomo. Lakini tunasahau kwamba kuna watu hawana hata huyu Mungu na wanafaulu. Kuna watu hawana hata huyu Mungu, wana magari mazuri kuliko yetu. Kuna watu hawana huyu Mungu, wamejenga nyumba nzuri kuliko yangu mimi na wewe. Kwa hiyo ushahidi ya kwamba tunamfuata Mungu sio kwa sababu tunataka magari. Japo tukiutafuta ufalme wa Mungu na haki yake, mengine atatuzidishia. Lakini the reason tunamfuata Mungu ni kwa sababu hakuna wokovu kwa mwingine yoyote isipokuwa Yesu. Mimi sikuja kwa Yesu ili nipate magari, kwa sababu kuna watu wana magari na hawana Yesu. That's why sio injili kumwambia mtu njoo kwa Yesu upate gari. Sio injili kumwambia njoo kwa Yesu ufaulu masomo, kwa sababu kuna watu wanafaulu masomo na huyo Yesu hawana. Jambo la msingi tunalopaswa kulifahamu, tunaenda kwa Yesu ili tupate uzima wa milele. Na uzima wa milele ni nini? Uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa kweli na wa pekee. Kwa hiyo ile kwamba unapita kwenye majaribu haimaanishi Mungu hayuko pamoja na wewe. Ile kwamba mambo mazuri tu yanatokea kwako haimaanishi ya kwamba Mungu ndio yuko pamoja na wewe, kwa sababu kuna watu wana mambo mazuri, wana pesa, wana kila kitu ambacho duniani watu wanakitafuta, lakini hawana mahusiano mazuri na Mungu. Kwa hiyo kama kuwa na fedha, kuwa na magari, kuwa na vitu hivyo ndio indication ya kwamba kuna Mungu, when it come we want to preach the gospel, tunakosa kitu cha kuwahubiria. Kwa sababu ukimwambia mtu njoo kwa Yesu upate hela, yeye tayari ana pesa kuliko wewe.
Ukimwambia mtu njoo kwa Yesu upate magari, anajiuliza ni aina gani ya gari ambayo hawezi kuinunua. Kwa hiyo nataka nikutie moyo ya kwamba ile kwamba unapita kwenye majaribu haimaanishi Mungu hayuko pamoja na wewe. Uhakika wa kwamba Mungu yuko pamoja na wewe ni kwa sababu yuko moyoni mwako, ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yako, na una uzima wa milele ndani yako. Nawaambiaga mara nyingi, uzima wa milele hatuupokei baada ya kufa. Uzima wa milele tunatembea nao, uko ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki sana. Naamini somo hili litakuwa baraka kwako. Like, share na wenzako, rafiki zako, jamaa zako. Comments, umejifunza nini? Ili tuweze kuendelea kuona mahali pa kuboresha na kuweza kukifanya kipindi hiki kiendelee kuwa bora kwako. Mungu akubariki sana. Inawezekana umenisikia mafundisho haya na Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. I want to pray for you. Nataka nikuombee. Nifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kunipenda. Asante kwa kufa msalabani kwa ajili ya maisha yangu. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Sema: Bwana Yesu, nimekuamini kwa moyo wangu na ninakukiri kwa kinywa changu. Wewe ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Karibu ndani yangu katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. See you then.